नमस्कार दर्शक बंधु मु निकिता आपण मानक स्वागत करुच्ची सत्य घटना उपर आधारित एक नियारा कार्यक्रम जार ना डिवोर्स। आजिर कहानी एमिति एक सत्य घटना उपर आधारित जहां देखिले आपण विश्वास करि परिबे। आजिर कहानी ना मृत्युदंड। ऑर्डर 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 समस्त साक्ष्य प्रमाण एवं अभियुक्त आसामी रघु मलिकंक निजस्व बयान को भित्ति करी अदालत एही निष्पत्ति उपनीत है जे अभियुक्त आसामी रघु मलिक हत्या करिथिबा अभियोग रे भारतीय पिंगल कोर्ट धारा 302 रे रघु मलिक को फांसी दंड रे दंडित करागला। कुह रघु तुमर शेष इच्छा कौन? आपण को नुहे जहा कहबी सारा ओडिशावासी को कहबी। एईटा केमिति संभव? जदि संभव नुहे पचारुचंदी कहीं फांसी रो ऑर्डर अछि फांसी दे दियंतु। एथि पई स्पेशल परमिशन नबाक पड़े। अरे सोनू रो 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 अरे मु आजीबी तू मार्केटिंग करबे मु जानि तो लेट हो मु चलली। अरे तरबर काई होछु आउरी आधा घंटा समय अछि टिके रहि जिबा। अंकित भाई आज टीवी रे क्रिकेट मैच दोछि की? अरे ना रे सारा राज्य रे चहल पड़िछि तू कोन जानि न? ना तो कोन हेछि? रघुर शेष इच्छा आज पूर्ण हेछि। से आज जहा सब कहबो टीवी रे लाइव टेलीकास्ट देखेबो। सतर ना कोन जे रघु मालिक फांसी पाइबो तो? अरे बस बस जिबा देखियो। हत्यार कारण जहा भी था किंतु यह अपराध आईन को हाथ को नबार अधिकार आमर नहीं। किंतु रघु मल्लिक जीवन में एमती कौन घटिला जे से एमती एक अघटना घटी बसिला? कहीं से हत्याकारी साजिला आ तार शेष इच्छा रे से मीडिया सामने समाज को कौन कहबा को चाहूची आसने देखिबा। देख रघु तुमे जो मीडिया सामने रे कहबार कथा कहथिलो तार परमिशन मिल जायछि आउ व्यवस्था भी करा जायछि। काली मीडिया सामने रे तुमे तुमर शेष इच्छा कहबो। नमस्कार मो ना रघु मलिक घर ढेंकानाल जिला परिस्थिति पड़ी गोटे झील को भल पाई बाहली जहा मो सुना संसार रे निया लगिगला। भाई रो सब बेले सब काम रे लेट। भाई को आज कोन नुआ देखुछ ना कोन? आ राखी पूर्णिमा दिन रे तू तो जानिचु से बेसी खुशा मत खोजे। काहे कि तुम सब मुंह फुलेकी बसछ? से को काम रे जाइतबो आछबनी? तुम सब जाओ खिया पिया करबो जाओ। तम बाप पुअकर खाली काम पुण्य पर्व किछि नहीं। आज राखी पूर्णिमा से कोन जानिनी? आसु भाई आज असले मु कथा हेबिनी। अरे एते राग को काई होछ कहलो? आज काली चाकिर जो समस्या से जन कोठी खोजा खोजी करथबो सेति में लेट हे जइतबो आछबनी? ए आसिलाड़ी ए तम पुआ आसीगला। भाई केते समय हेलानी? अरे जेते समय हो तू चल चल जल्दी राखी बांधू चल गपिला और लेट हो कहूछ। तते परा कहितली बेला बळी आसीबो बोली। ओहो आसिला तो कोनी काई झगड़ा करछु? रघु तू आसिलु आ आसे। ये जानी थीला खोजी जीव सुख खुशी रखी कोण आउनी खोजी बंचिबी तो पाई मोरी भी तो पाई साहा है भी तो ते सारा जीवन राखी बांधिली रखिबो मन राखी बांधिलु तो रखिबी मान
କଣ ମାଗଣାରେ ମୋ ପାଉଣା ଦେ ଦେ। ଆରେ ରହ, ତା ପାଖରେ ଅଛି କି ନାହିଁ ଖାଲି ପାଉଣା ଦେ, କିଛି ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ପାଉଣା ଦେବି। କାଇଁ ଦେ। ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରେ, ମୁଁ ଏଇ ଗଲି ଆଉ ଆସି। ନାନୀ ଭାଇ ଏଥର ଭଲ ଗିଫ୍ଟ ଗୋଟେ ଆଣିଛି ବୋଧେ ନୁହଁ? କେଜାଣି, ମତେ ବି ତ ସେଇଆ ଲାଗୁଛି। ଇଏ ମୋ ବାପା, ଇଏ ମୋ ମା, ଆଉ ଇଏ ହଉଛି ମୋ ବଡ ଭଉଣୀ, ଆଉ ଇଏ ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ମିନା। ଜୁହାର ହୁଅ। ଆରେ ଏମିତି କଣ ଜୁହାର ହଉଛ? ପାଖକୁ ଯାଇ ପାଦ ଛୁଇଁ ଜୁହାର ହୁଅ। ଯାଅ। ହଉ ହେଲା ହେଲା ହେଲା, ଆଜିକାଲିକା ପିଲା ସେ ଯେମିତି ଭଲ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେମିତି କରନ୍ତୁ। ବାପା, ତମକୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ସମୟ ପାଇଲେନି। ପରିସ୍ଥିତି ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଥିଲା ତ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ମୁଁ ମନ୍ଦିରରେ ବାହା ହେଇ ପଡିଲି। ଆଚ୍ଛା ଇଏ ତାହେଲେ ଆମ ବୋହୁ, ତୁ ସେତେବେଳୁ ଆମକୁ କହୁନୁ? ହଁ, ତୁ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ମାନିଗଲୁ? ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଭାଉଜ ବୋଲି ମାନିବିନି। ନଣନ୍ଦ ପୁଟୁଳି ନ ପାଇବା ଯାଏ ମୁଁ ମାନିବିନି। ଆଉ ତୁ ଯାହାକୁ ନା ତାକୁ ନେଇକି ଆସିବୁ, କହିବୁ ଇଏ ତ ଭାଉଜ ବୋଲି। ମୋ ନଣନ୍ଦ ପୁଟୁଳି କାହିଁ? ନଣନ୍ଦ ପୁଟୁଳି ଦେଲେ ମୁଁ ମାନିବି ଭାଉଜ ବୋଲି, ନହେଲେ ନାଇଁ। ମୋ ନଣନ୍ଦ ପୁଟୁଳି କାହିଁ? ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ଆସ ଭାଉଜ, ଏଇଠି ଛିଡା ହୁଅ ମୋ ଭାଇ ପାଖରେ। ଯେତେ ସବୁ ଓଲ୍ଡ ଟ୍ରାଡିସନ ମୁଁ ସବୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେନି। ଆସ ଯିବା ଭିତରକୁ। ଝିଅର କିଛି ଖବର ମିଳିଲା ନା? ତା ଫୋନ ଏବେ ନଟ୍ ରିଚେବଲ ଅଛି। ତାହେଲେ କଣ କରିବା ଆମେ? ମତେ କଣ ପଚାରୁଛ ଯେ? ତମେ ମା ଝିଅ ଯୁଆଡେ ଯାଅ ମତେ କହିକି ଯାଅ କି? ତାହେଲେ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି ତମ ଝିଅ କୋଉଠି ଅଛି? ଓହୋ, 8 ଦିନ ହେଲାଣି ଝିଅଟା କୁଆଡେ ଯାଇଛି, ତାକୁ ନ ଖୋଜି ତମେ ମୋ ଉପରେ କାହିଁ ବିରକ୍ତି ହଉଛ? ବିରକ୍ତ ହେବିନି? ଆଉ ଥରେ ସେମିତି କାହାକୁ କିଛି ନ କହି 12 ଦିନ ପିକନିକ କରିବାକୁ ପଳେଇଥିଲା, ମନେ ଅଛି ନା ନାଇଁ? ସେତେବେଳେ ସେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଯାଇଥିଲା। ଆଜି ସମସ୍ତେ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫୋନ କରି ବୁଝି ସାରିଲିଣି। ଠିକ ଅଛି, ହେଲେ ସେ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲୁ ତମେ ଭାବୁଛ? ହେଇଟି ମୁଁ ଭାବୁଛି ପୋଲିସରେ ଏଫଆଇଆର ଦେବାଟା ଠିକ ହବ। ତମ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି କି? ଯଦି ଆରଥର ଭଳି ଝିଅ ଯାଇଥିବ ପୁଣି 2-4 ଦିନ ଫେରିଥିଲା, ଏଥର ଯେମିତି ଫେରି ଆସିବ ତାହେଲେ ଶୁଣ, ଯଦି ଥରେ କେସଟା ଥାନାକୁ ଗଲା ତାହେଲେ ମିଡିଆ ବାଲା ଆସି ଗେଟ୍ ଆଗରେ ଠିଆ ହେବେ, ତାପରେ ବଦନାମ କିଏ ହବ? ବେଶୀ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲ, ସେ ଭିତରେ କଥା ହବା। କାନ୍ଥ ବାଡର ବି କାନ ଅଛି, ଚାଲ। ଜାଣିଛି ତମେ ଖୁବ ବଡ ଘରର ଝିଅ, ତମ ଘରର ଖାଇବା ଆମେ କଣ ତମକୁ ଏଠି ଦେଇପାରିବୁ? ମୁଁ ମୋ ପାଇଁ ଖାଇବା କଥା ଚିନ୍ତା କରୁନି। ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ମୋ ପାଇଁ ହୋଟେଲରୁ ଖାଇବା ମଗେଇ ଆଣିପାରିବି। ଏଠି ଗୋଟାଏ ରୁମ୍, ପୁଣି ଏତେ ଲୋକ, ଆମେ ସବୁ ରହିବା କୋଉଠି? ମା, କଣ ଭାବୁଛୁ? ଦେଖ ବାପା, ତୁ ତ ଆମ ଘର ପରିସ୍ଥିତି ଜାଣିଛୁ। 2 ବେଳା 2 ମୁଠା ଖାଇବାକୁ ମିଳୁନି। ବାପାଙ୍କର ଚାକିରି ସରିଲାଣି ଯେ ପେନସନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିଲାନି। ସେ କଥା ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି। ତା ଦେହରେ ପୁଣି 2-2ଟା ଭଉଣୀର ବାହାଘର। ହଁ ଯେ ମା, ତୁ କଣ କହୁଛୁ? ସିଧା ସିଧା କହୁନୁ। ବୁଝିଲୁ ବାପା, ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ତୋର ବାହାଘର କରିଦେଇକିରି ଯୋଉ ଯୌତୁକ ଆଣିଥାନ୍ତି ସେଥିରେ ମତେ ଗୋଟିଏ ଝୁଅ ବାହାଘର କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ମା, ଯୌତୁକ ନେବାଟା ପୁରା ଅପରାଧ।
तू कौन जानी खाली कथारे समस्ते यदि ए कथा न मानते मो पुओ बाहागर को लोभ करंदिनी कि झुआ बाहागर को हताश होंदिनी। तो कथा ठीक एकदम ठीक हेले मते कहले मु कौन करिवि बापा तो आगुरु सब अड़ुआ करके रखिछन। हौ तू व्यस्त हो ना मु कौन गोटे करूची। छी की गंध एमन सब एठी केमते रहुजंती के आनी। बापा माँ दीदीटा बढ़िया भौणी घर बाहर शुले एगुड़ा सब मत कहीं भल लगुनि। जाऊ ना जाऊ समस्त को डाकी आनिबो ए खट्ट चारि करे समस्त घेरी की सइबे। अरे एमिति को कहू आ केमिति कहबी तुमको खराब लागुची मते किंतु खराब लागुनी बारंबार से कथा कहले कोन हबो तमने तमे कहू कहूनी मने मने मो भाग्य को निंदा करूची आ मो निज को गाली करूची। काहे की तमे हम घर देखिचो आम घर बाथरूम सहित तमर ए टोटल एजबेस्टर घर भी सम्मान नुहे मते आगरु काई कहू नथला। तमे तो केबे पचारन मु भी केबे कहि मु तो तुमको केबे कहिनी आमे बहुत धनी घर लोक हमर एलिसन बंगला अछि। चुप करो कायदारे कथा बट्टा करी फसी जीवाक चेष्टा करनी तमर ए नीरवता मो पई आज काळ हेजी ना मु ई ससुर घरे रहि परची ना मो बापा घर को फेरी पारुची। त माने सब दोष कोन मोर तम पई मोर जीवनटा नष्ट हो गला सब स्वप्न भांगी मार चुरमार हो गला। धीरे प्लीज एते बड़ पार्टी रे कहनी बाहरे बापा माँ मोर दी भौणी शोइचंदी से माने आम पई सैक्रिफाइस करी काकर रे शोइचंदी ता ऊपर हमर ए सब कथा बडा सुनिले ताको कष्ट होबनी। हां सुनंतु सेति मोर किछि जाय से नाही मु कहिबा कथा कहिबी। चुप एकदम चुप सुनो इच्छा पाउछ देडी रुओ लले तम घर पळा माने गुड नाइट। मो पाखे बढ़िया बढ़िया प्रस्ताव थला पुओ बागर करथा तो जानि था तो लटरी लागला बोली हेले नोना से भाग्य हमर काई मो पुओ तो सीधा बोहाणी घरे हाजर एबे भी किछि असुविधा हो जाइनी तो जहा करछि गोटा भाबी चिंती बढ़िया काम करिछि कोटिपति घर झियो को पटेइकरी बाहाई जाइछि टंका गछ जेते बेले हलेबो 2-4 लाख टका झड़ी पड़िबो। छाड़ंतु से कथा मो झियो पई जदी किछि प्रस्ताव अछि से कथा कहंतु अछि देई नै बसी पारिले हैला माने अति कम रे 5 लाख टका अंटारे मारी मते खबर देबे आ धार कर्ज जा करिवे से आपण जानिथबे। नन्ना आपण तो भल भाबरे जानिचंती 5 वर्ष हैला बापा झियो बाहागर करिवे बोली 5000 टका रखि पारलेनी 5 लाख टका कोठु आनिबे। हां गोटाई बाटो अछि जदि आपण माने खराब न भाबिबे ताले कहिबे कहंतु फाइनल कथा हला आपण झियो को जौतुक देई बाहा देई परिबे नाही सेति पई झियो बाहाई परिबे नै आउ जदि झियो माने कायदा करिगिरी को पुओ संगे पर ना ना मुह संभाली कथाबार्ता कर नाही मुंडू गोटा बुद्धि जिता तो कहि दे एइटा बुद्धि नुह कुबुद्धि आपण आसंतु आम पाई प्रस्ताव खोजिबा किछि दरकार नै जहा तमर इच्छा। भाउज भाउज देखिला भाउज ए ड्रेसटा मते केमती मानुची भाउज कोन हेछि एते जोरे पाटी तुम काई होछ तम भौणी को पचारो मोर ड्रेस पिन्हे को साहस केमती कला। ओहो तार भूल हे जाईछि मु ता पई क्षमा मागी दोछि जदि एमिति ड्रेस पिन्हिबार इच्छा अछि ताहाले तम निज बापा पैसा रे पिन्हो पर पैसा रे नुहे। हां मने रखो ए ड्रेसटा बदले कि कोबडे भिकारी देई दबो मोर पालना ड्रेस पिन्हिबार इच्छा नाही। छी छी
ଲୋକମାନେ କେମିତି ଯେ ଏଥିରେ କରୁଛନ୍ତି। ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ। କଣ ଶୁଣିବି? କଣଟା ବାକି ଅଛି ଆଉ ଶୁଣିବାକୁ? ତୁ ଗୋଟେ ପାଟିରେ ଚିଲଉଛ କାହିଁକି? ଆସ୍ତେ କହିପାରୁନ? ଲୋକମାନେ ଶୁଣିଲେ କଣ କହିବେ କହିଲ? କହିବେ ଗୋଟେ କୋଟିପତିର ଝିଅ ଗୋଟେ ଭିକାରୀ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଛି, ଆଉ କଣ କହିବେ? ଚାନ୍ଦିନୀ ପ୍ଲିଜ, ତମେ ଘରକୁ ଆସିଲା ଦିନଠୁ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଝଗଡା କରି ଚାଲିଛ, ଏସବୁ କଣ? ଦେଖ କ୍ଲିୟର କଟ୍ କଥା କହୁଛି, ମୁଁ ଆମ ଘରେ ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ ଛଡା କିଚେନ ରୁମ କୁ ବି କେବେ ପଶିନି। ଆଉ ମୋ ରୁମ ରେ ପାଣି ଦବାକୁ ପାଞ୍ଚଟା ଚାକର ଅଛନ୍ତି। ହଁ ଅଛନ୍ତି ତ କଣ ହେଲା ସେଠୁ? ସେ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଆସି ମୁଁ ପୁଣି ଏଠି ରୋଷେଇ କରିବି, ସେ ପୁଣି କାଠ ଚଲିରେ? ନୋ ୱେ। ହଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହବନି। ମୁଁ ପାରିବିନି। ହଉ ହେଲା ହେଲା, ତମେ ତ ବଡ ଘରର ଝିଅ, ରୋଷେଇ କେବେ କରିନ, ଆଉ ଏଠି କେମିତି କରିବ? ତା ଛଡା ତମେ ବୋହୂ ହେଇକି ଆସୁ ଆସୁ ଆମକୁ ରାନ୍ଧିକି ଖାଇବାକୁ ଦବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ, ଏମିତି ତ କିଛି କଥା ନାହିଁ। ମୁଁ ରୋଷେଇ କରୁଛି, ତମେ ବସିକି ଦେଖ ହେଲା। ହଁ ତମେ ତ ରୋଷେଇ କରିବ ନିଶ୍ଚିତ, ମୁଁ ଏଠି ବସିବି ଆଉ ଧୂଆଁ କିଏ ବନ୍ଦ କରିବ? କାହିଁକି? ଧୂଆଁରେ କଣ ତମେ କଳା ପଡିଯିବ? ଭାଇ ତୁ କାଇଁ ପାଟି କରୁଛୁ? ଓହୋ, ତୁ କାହିଁ ଆଉ ଝଗଡା ବଢଉଛୁ କହିଲୁ? ଯାଅ ତମେ ଦି ଜଣ ରୁମ ଭିତରକୁ ଯାଅ, ଆମେ ଦି ଭଉଣୀ ମିଶି ରୋଷେଇ କରୁ। ନା ନା ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିବିନି, ସିଏ କଣ ମହାରାଣୀ ବସିକି ଗେଫିବ? ଶୁଣ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ସେ ୱାର୍ଡେନ କୁ ପଚାର ସେ ଲାଷ୍ଟ କେତେବେଳେ ଆଉ କୋଉ ଡେଟ୍ ରେ ଯାଇଛି। ଆରେ ହଷ୍ଟେଲ ଛାଡିଛି। ହଁ ଡିଟେଲ ମତେ କହ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ, କଥା ଯେମିତି ଲିକ୍ ନ ହୁଏ ହେଲା, ଭୁଲି ଯିବନି। ହଁ ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ, ର ର ର ତୋ ବାପାକୁ ଦଉଛି, ର। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ କଣ ହେଲା? ହ୍ୟାଲୋ ଆରେ କଣ ହେଲା? ହ୍ୟାଲୋ କଣ ବାପାକୁ ଦଉଛି? ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ, ଆରେ କଣ କହୁନ? କଣ ତମ ଝିଅ ଫୋନ କରିଥିଲା। କଣ ଚାନ୍ଦିନ ଫୋନ କରିଥିଲା? ହଁ ଚାନ୍ଦିନ ନଟ୍ ରିଚେବୁଲ। ଆରେ କଣ କହୁଥିଲା ସେ? କୋଉଠି ଅଛି? ସେ ତ ଏବେ ଫୋନ କଲା, ମୁଁ କେମିତି କହିବି? ସେ ତ କଥା କଟିଗଲା। ଓ ଆରେ ମୁଁ ପଚାରୁଛି ସେ କଣ କହୁଥିଲା, କୋଉଠି ଅଛି? ସିଏ ନା, ସିଏ ଗୋଟେ ଭୁଲ କରି ପକେଇଛି। ଧେତରିକା, ତମେ ମା ଝିଅ କେବେ ଜୀବନ ଠିକ କାମ କରିଛ? ଜୀବନ ସାରା ଭୁଲ କରିବ ତମେ, ଦଣ୍ଡ ପାଇବି ମୁଁ, ଟେନସନ ନେବି ମୁଁ। ଛାଡ ସେ କଥା, ମତେ ଖାଲି କୁହ କଣ କହୁଥିଲା ସେମାନେ, କୋଉଠି ଅଛି? ସିଏ ନା, ସିଏ ଲଭ ମ୍ୟାରେଜ କରି ପକେଇଛି। ଖାଲି ଖାଲି ମାମା ହେଇ କାନ୍ଦୁଥିଲା। ତମେ ଆଉ ଭେ ଭେ ରଡି ଛାଡନି ହେଲା। ଗୋଟେ କାମ କର, ତମେ ଫୋନ ରେ ଏଇ ନମ୍ବରଟା ବାରମ୍ବାର ଲଗାଅ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଲଗେଇବ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିଙ୍ଗ ନ ହେଇଛି। ଆଉ ରିଙ୍ଗ ହେଲେ ପଚାରିବ ସେ କୋଉଠି ଅଛି, ବୁଝିଲ ନା ନାଇଁ? ନିଅ କଲ କର। ମା ଯେମିତି ଝିଅ ସେମିତି, ଜୀବନଟା ମୋର ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ପୁରା। ହ୍ୟାଲୋ, ଲାଗୁନି। ମୁଁ ଏବେ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ବାବୁ। ପୁଅଟା ବାହା ହେଇକି ବୋହୂ ନେଇ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା, ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଅଛି, ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ବାହା ନ କଲେ ମୁଁ ଆଉ ଦାଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ବାଟ ଚାଲିପାରିବିନି ବାବୁ। ହେଲେ ତମ ପାଖରେ କିଛି ସମ୍ବଳ ନାହିଁ, ତମେ ବାହାଘର କରିବ କେମିତି? ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ମୋ ପାଖକୁ କାହିଁକି ଆସିଛ? ମୁଁ କଣ ତୁମ ଝିଅକୁ ବାହା ହେବି ନା କଣ? ନାଇଁ ମ, ଆପଣ ଏମିତି କଣ କହୁଛନ୍ତି? ତାହେଲେ ବାବୁ ମୋତେ କିଛି ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଝିଅ ବାହାଘରଟା କରିଦିଏ। ମୁଁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେଖି ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ନିଶ୍ଚୟ ସୁଝିଦେବି ବାବୁ। ଯଦି ନହେଲା? ନା ମାନେ ମୋ ଉପରେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ସୁଝିଦେବି। ଆଚ୍ଛା କେତେ ଟଙ୍କା? 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ହେଇଯିବ। ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ତମେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଋଣ ନେଇଥିଲ, ଘର ଢିଅ ସବୁ ବନ୍ଧା ଦେଇ ଦେଇଛ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ପହଞ୍ଚିଲାଣି 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ। ଆଚ୍ଛା ତମେ ସୁଝିବ କେମିତି? ଆଚ୍ଛା ମୋଠୁ ତମେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନବ, ତମର ଆଉ ଚାକିରି ନାହିଁ, ପେନସନ ନାହିଁ, ଜାଗା ଖଣ୍ଡେ ବି ନାହିଁ, ମତେ ସୁଝିବ କେମିତି? ଚୁପ ରହିଗଲ କାହିଁକି? ହେଲେ ଗୋଟିଏ ବାଟ ଅଛି, ସୁଝିବାକୁ ପଡିବନି, ମୁଁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବି। କେମିତି ବାବୁ? ତମେ ହେଲ ଝିଅର ବାପ, କଥାଟା କହିବା ପାଇଁ ମତେ ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ଖରାପ ଲାଗୁଛି କାହିଁକି କହୁନାହାନ୍ତି? ହେଲେ
ତମ ସାନ ଝିଅକୁ ଟିକେ ମୋ ପାଖକୁ ପଠଉନ। ଏତେ ରାଗୁଛ କାହିଁକି? ଏବେ ଟଙ୍କା ଦେବି, ବଡ ଝିଅର ବାହାଘର କରିଦବ। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଟଙ୍କା ପୁଣି ଦେବି, ସାନ ଝିଅର ବାହାଘର କରିଦବ। ମତେ ଖୁସି ରଖିଲେ ତମେ ବି ଖୁସି। कॉफीटा ठंडा हो गला पीलोनी से तुम्हें ताकू कहबे आउ थरे कॉफीटा गरम करी आनिबो ना अरे टेंशन लेले कोन हबो पिला लोक भूल करी पकेछि आ कोन ताकू मारी पकेबा ताको मारी देबनी जे निजे सुसाइड करबा को इच्छा होछि। ढेकानाल को पचारि पचारि जेतो मुझे ताको गाँ रे पहुंचली जहाँ देखिली मोर होश उड़ी गला। मो झियो मोर सर्वनाश करदेला। निज जीवन टाक पूरा से नष्ट करदेला। शुण तापर कौन है मुझे गाँ मुंडे गाड़ी रखी गोटे टोका को डाकिली। मु पचारि रे रघुमल्ली घर कौटा से गोटे टोका मो पाक आसी कहला अंकल नमस्कार। आउ ताकू देखी मु चमकी पड़ली। से आउ कई नुह जहा को तमे घरु जहा इच्छा ताहा कोई बाहर कर देतलो जोतारे मारियो बोली कहितलो सेई। ओहो कोन शंकर की? हां शंकर। सेई शंकर बस्ती को जाईची लेबर आनी बाकू आ मु से बस्ती को जाईची मो जोई खोजी बाकू। केमते लागिथबो कहलो? मो संगे संग ड्राइवर को कहली गाड़ी बुला ए जगह देखिलु मते आसी तू खबर कहबू। माँ ये चांदिनी कौन घर को जीव कहूला मुझे घरे छाड़ी देकी आसुची। ହେଇଟି ପୁଅ ଯାହା ହବାର ତ ହେଇଯାଇଛି ସେଥିରେ ମୋର ମନ ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ଝିଅ ଦିଟା ବେକରେ ଝୁଲୁଛନ୍ତି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତତେ କହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହଉଛି। ବୋହୁ ଯାଉଛି ବାପ ଘର ବୁଲିବାକୁ ଅଷ୍ଟମଙ୍ଗଳାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତା ତା ଆଗରୁ ଯାଉଛି ସେଥିରେ ମୋର ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ए माँ तू कौन कहूच मुझे बुझेगी कह। हे बापा ତୋ ଶ୍ୱଶୁର ବହୁତ ବଡ ଲୋକ ଜାନି ଯୌତୁକ ତ କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସେଠୁ ଆଣିଲେ ତୋ ନାନୀର ବାହାଘରଟା କରିଦିଅନ୍ତି। रह तू जो दिन निज इच्छा स्वर्ग बाहर जाए नर्करे रहिलु राजउआसरु बाहर जाई बस्ती रे रहिलु से दिन ठारू तोर मोर आउ संपर्क किछि रहिलानी। किंतु बापा ना टिके सुनो तमे चुप रुह। बापा देखिबार अधिकार तते मो देई पारुनी। मो कथा आग सरू तापरे मा झियो मिसी परामर्श करिवो कोटा कले ठीक हबो कि कोटा कले भूल हबो। कुह बापा मु जहा भूल करछि तार प्रायश्चित नाही किंतु तमे आज जहा कहबो मु सब सुनिबी। कुह बापा बेसी किछि कथा ना सीधा कथा बता तू ए घर छाड़ी बाहर कुछ आ तोर ए तथाकथित स्वामी आम घरे एठी घर जुआई ही रहिबो आउ आम स्टैंडर्ड सहित से केमती मिसिबो ता व्यवस्था मु करबी किंतु से ता गां माटी केबे भी मारिबो। बापा तमे राजी अच्छो बोली हां कहि दियो बापा। ना इतने जल्दी मत के भाभी में समय दो। देखिला हैं कौन कहले ही कुआडे भल पाउथिले। ठीक अच्छे तम दी जन पाई दीटा रास्ता
गोटे है भीतर आ गोटे है बाहर जी भीतर रहिब से बाहर को जीवार ना धरब आउ जी बाहर को जीव से भीतर को आसबार ना धरब 30 सेकंड समय तुमको देवी आ भीतर तुम डिसीजन नियो किए कौन कर प्रेम बुझे ना धनी गरीब प्रेम बुझे ना भल कि मंद से हुए तो कहुई प्रेम अंध किंतु अंध भाव मनीष जहाँ करे जो निष्पत्ति निये ता भविष्य में क्षतिकारक सिद्ध रघु और चांदनी संपर्क केते दिन चलो रघुर दारिद्र्य अवस्था को चांदनी कौन आपणे पार रघुर पारिवारिक स्थिति कौन बदल कौन हम आग को जनाब आपण तो बिस्कुट फैक्ट्री केमी चल हाँ भल चलछि घर आड़े आसीथिली भाउज जहाँ कहले से सब आम भाग्यर फल छाड़ନ୍ତୁ भगवान आम सपक्षर अछंती हौ मु आसुछि मुहको मुचाइबा पोछि देब सिना हेले से कौन सहजरे लुचिब मोर भी टंका देवे कि मना करदेला बोधे केवल मोर लिनिया जानकी भीतर मु जहाँको साहाଯ୍य करिछि समस्त को गोटी गोटी करी मागिली मते किसी साहाଯ୍य कर मो झीर बाहागर करदे कहीं शुणिना जानकी मो कचास बटी समस्त फेरे देले फेरे देलेनी तबा को राजी भी हेले कांदू तो कहीं ये कहला तुम सान झील को मो पाख को पठे दियो आ किए कहला बड़ झीलटा बाहर कर मो पाखे रहिबो आगु केते जण मोर शरम छड़े कहले तुम बहुटा बहुत बड़ देखा जाउची धर्म छड़ा के मुहरे एकते आसुची जेमिति सब रास्ता बंद केवल गोटे रास्ता अछि गन्या ना जहाँ कही गले हम झील दीटा राजी न जाय कोड पळाई जिबे तमे जहाँ कह जान कि मो बंचिथवा पर्यंत मो झील दिन केबे से काम कर परबेनी ठीक हो जतने चलो बिसटी गाणी बुढ़ा बुढ़ी पेकी सही जिबा मो बिस्ते कथा भाबी चालीस जान कि हेले बिस किनवा पाई मो पतरे पैसा नाही बहु जाउची बाप घर बुलिबाकू अष्टमंगला को जाइथांता ता आगुरु जाउची सेथिरे मोर आपत्ति नाही ए मां तू कौन कहूच मटे बुझेई कह हे बापा तू ससुर बहुत बड़ लोक जानी जाऊ तो किछि देई ना तू 5 लाख टंका सेठु आनिले तो नानी रो बाहरटा कर दियंते आज्ञा चा देबी कुआड़े आस चांदनी डाकिथिला चांदनी चांदनी हाँ मम्मी तू याको डाकिथिलु हाँ कौन पाए चांदनी मो भौणी बाहागर पई 5 लाख टंका दरकार एटा कोन एटीएम काउंटर अरे तुम एमती को कहूछ ओ तू ताले सेति पई मते बाहाइतलु जाउनु तो भौणी को धंदारे लगे देबो भाई चाटा पी दियंतु ठंडा हो
भाई केते पैसा हला हाँ कह भाई एबे तुम चौका नहीं ना खाली चक्का उपरे चक्का कौन सांग आम कहे शुणु तुम नुआ माल पटेच से कड़े कोटिपति झील माल बोली क्या कौच भाषा शिखिनु से मो स्त्री हाँ बा आम उपरे कहीं गरम देखु लोके पछरे केते कथा तो नारे कहउछंती आमे सामने कहबे आलू हे गेला कौन कहउछंती लोके लोके कहउछंती आगुरु दुई जण थिले एबे आउ जणे आसिला बेपार जमिला आउ कोन बेपार मुह संभाली कथा कर कहि दउची अरे मो ऊपर रागिले कौन हबो से कथा जाई घरे पचार से माने भलसे बुझी जिवे से दिन रे कुआडे जाउची कि राति रे कुआडे जाउची से ही जानिथिबो कौन करछि माने से जणे बाबू को घरु काम करियो जाउची अरे भाई सेटा तमे जानिच लोके कौन कहउछंती से जोटी काम करिया पे जाउछंती ना से लोकर चरित्र सारा जगत जानिची कौन बुझिला अरे भाई एठी केही भलो लोक नुहरी जवान झियो दीटा या घरे ता घरे बसी काम करछंती बापा माँ को पोषुछंती मजी कुम्भीर आसी मझी नई हेलानी या कि जना पड़नी मिनू मिनू नानी ये कौन देखिलु एटा भल है नुआ साल भल तो है तू एत पैसा आणिलु कौटू माने तू तो कहतलु तू जो बाबू घरे काम करछु 2 मासर दरमा आगुआ नहीं आसछु बोली बोर देह खराब थिला तू खर्च कर देइछु हेले पुणी एते पैसा आणिलु कौटू ओहो तू छोट पिला सबुतरे काई मुंड पुरौछु तते देली तू रख ठाकुर चाहिए आमर किसी अभाव रहिबनी अरे एते जल्दी कुआडे बाहरलो कंपनी टिके मीटिंग अछि तो शीघ्र जीवा पड़िबो आ झियो कथा कोन करबा जे झियो कथा कोन करबा जे किछि करिवार नाही मो ऑप्शन देली से बुझिलानी चली गला सिंपल कथा हला मोर गोटाई बोली झियो ताकू जी बाहाबो मो अंते मोर सबु संपत्ति को भोग करिवो तार सेतिकी योग्यता थिबा दरकार नहले 4 वर्ष भितरे मोर 40 वर्षर संपत्ति को से उड़े दो सेहित पई ताकू मो ऑप्शन देली से किंतु बुझिलानी पळै गला जदि मु 10-15 वर्ष आउ बंची या भीतर ताकू मो बिजनेस रो सबु टेक्निक सिखै दी था आ भाग्य नाही मु कोनटा कौन तो गोटे निष्पत्ति नवाक पड़िबो ना निष्पत्ति नहीं छी मो ता पाखको वकील नोटिस पठे डिवोर्स नोटिस मिछरे धमकेबी मो झीर भरण पोषण पाई 10 लाख टका देवा पड़े तो पारिबनी जदि डरिकी मो पाखको पड़े आसे ताले मु सबु कष्ट भूली ताको कोड़े नेबी तापर नजर रखिदेबो जेमती से ता सहित कथा न हुए कि बाहर को न जाए हैला हां हां हाँ जे से बोहू को नहीं ससुर घर जाइथिला तो ससुर बड़ दंभेर डकई पठेइथिला मु भाबिले 4-8 दिन रही कि बोधे आसीबो हेले हठात कोन पळै आसिला हो तमे रुह से आसु सुनबा कोन हिची तू कौन पड़े आसिलु हाँ पड़े आसली आ मो बोहू हैं से आसीबनी हैं
ଇଏ ମୋର ଜନ୍ମଦାତା ବାପା ଜନ୍ମ କରି ଆମକୁ ଏତେ ବଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ପାଇଁ ଯେ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି ସେ କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ନିଃସ୍ୱ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ି ଋଣ ବୋଝରେ ଚାପି ହେଇ ରହିଛନ୍ତି। ଝିଅ ବାହାଘର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବଞ୍ଚିବାଟା ଯେମିତି ମୁସ୍କିଲ ହେଇଯାଇଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ଇଏ ମୋ ମା, ଆଖିରେ ଆଖିଏ ସ୍ୱପ୍ନ, ଚାହିଁଦେଲେ ସବୁ ଅନ୍ଧାର। ପୁଅ ପାଇଁ ବୋହୂଟିଏ ଆଣିଥାନ୍ତା, ଆଣିପାରିଲାନି। ବୋହୂଟିଏ ଆସିଲା, ରହିଲାନି। ଝିଅ ଦିଟା ବେକରେ ଝୁଲୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀର ଅଭାବ ଅବସ୍ଥା ସବୁବେଳେ ତାକୁ ଦହଗଞ୍ଜ କରୁଛି। ଇଏ ମୋ ନାନୀ। ସାନ ଭାଇ ବାହା ହେଇଗଲାଣି, ବଡ଼ ଭଉଣୀର ବାହାଘର ହେଇପାରୁନି। ହେଇପାରିବାର ବାଟ ବି କିଛି ନାହିଁ। ଲୋକ ନିନ୍ଦା ବେଳକୁ ବେଳ ବଢି ଚାଲିଛି। ଆଗକୁ କଣ ହବ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। सब मଣିଷର କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟା ଅଛି। ହେଲେ କିଛି ମଣିଷ ନିଜ ଅଜାଣତରେ ନିଜ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ତିଆରି କରନ୍ତି। ଆଉ ଥରେ ସେ ସମସ୍ୟା ଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ହେଇଗଲେ ସେ ଜାଲରୁ ବାହାରିବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ। ରଘୁ ଏବେ ଯେଉଁ ମାନସିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଛି ସେଥିରୁ କଣ ସେ ମୁକୁଳି ପାରିବ? ରଘୁର ଭଉଣୀମାନେ କଣ ବାହା ହେଇପାରିବେ? ରଘୁର ପରିବାରରେ କଣ ପୁଣି ଦିନେ ହସ ଖୁସି ଫେରି ଆସିବ? ଚାନ୍ଦିନୀ ଆଉ ତା ପରିବାର ଲୋକେ ରଘୁକୁ କଣ ଆପଣେଇ ପାରିବେ? ବାପା ମା ମୋ ଚାକିରି ହେଇଯାଇଛି। ତୋର ଚାକିରି ହେଇଯାଇଛି? ହଁ ବାପା। ଏ ଜାନକୀ, ଆମ ପୁଅର ଚାକିରି ହେଇଯାଇଛି। ହଁ ଲୋ ମା, ଚାକିରି? କି ଚାକିରି? କୋଉଠି ହେଲା? ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି ହେଇଛି। କେତେ ଦରମା? ମାସକୁ ଦରମା 15,000 ଟଙ୍କା। ଭାଇ ପ୍ରଥମ ମାସ ସାଲେରୀରେ ମୋ ପାଇଁ ଡ୍ରେସ୍ କିଣିବ ହେଲା? ଇଏ ଗୋଟେ କଥା। ମୁଁ ବା ଖୁସିରେ ଆଜି ମିଠା ଆଣିଛି। ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ନୁହଁ? ଭାଇର ଚାକିରି ହେଇଯାଇଛି। ରଘୁ, ତୁ ମିଠା ଆଣିଛୁ ତ? ବାପାଙ୍କୁ ଆଗ ଖୁଆଇଦେ, କାରଣ ବାପା ହଉଛନ୍ତି ଏ ମିଠାର ପ୍ରଥମ ହକଦାର। ନାନୀ ତୁ ଠିକ କହିଛୁ। ତମେ ଦି ଜଣ ବସ, ମୁଁ ଆଗ ବାପା ମାଙ୍କୁ ମିଠା ଖୁଆଇବି, ତାପରେ ତମକୁ ମିଠା ଖୁଆଇବି। ଯାଅ ବସ। ମା ନାନୀ ତୋ ଗଲୁ ଲାଷ୍ଟ କୁ ତୁ ତୋ ପାଇଁ 2ଟା ମିଠା ଅଛି। ହଁ, ଗୋଟେ ଏବେ ଖା, ଆଉ ଗୋଟେ ପରେ ଖା। बापा 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 मीना 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 नानी 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 नानी
बापा 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 मत क्षमा करदे बापा जो जीवन तुमको एत जंत्रणा दूला से मुक्ति देवाई मो पाखे कौन बाट ना बापा कौन बाट ना मत क्षमा करदे बापा क्षमा करदे मत माँ 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 तू आम समस्त भितर संतुली होलु ना एबे मु भावुची तोरा किसी चिंता रही किसी चिंता रही बा नानी ए नानी नानी ए नानी नानी मु जानी नानी तू बिल्कुल भी खराब नुहे जमा भी खराब नुहे किंतु दुनिया तो खराब नजर देखिबो सेटा मु जमा सही करिबिनी राखी पुनेर रुसिला जन्म भांगी गला मोर सबु सपना विधिर विधान के करिब आन केबे फूल केबे कंटा जीवन राखी बांधिली राखिबो माना राखी बांधिलु तो रखिबी मान मीना हे मीना मीना तो कष्ट सही पारिनी लो से मु चुना हेला सुना संसार आजी भांगी दिला भाग्य पथर साजी किए जानी थिला हजी जीव सुख खुशी रखी कोड़ा पाउनी खोजी बंचिबी तो पाई मरिबी तो पाई साहा हेबी तोते सारा जीवन राखी बांधिली रखिबो माना राखी बांधिलु तो रखिबी मान सेठी जो ब्लास्ट होइथिला ता पछरे आरो किछि ना किछि हाथ निश्चय अछि है बाज्य कथा कहीं कहू अरे से जदि ब्लास्टिंग करि थांता ताले पुलिस स्टेशन कहीं के आस्तांता से तो फेरार हो जाई थांता सर थरे पचारि देले असुविधाटा कोन ठीक अछि सर हे कौन की रे तो ना कौन रघु सर मोर आपन किछि कहबार अछि सर मो बापा माँ और भौणी को मो निज हाथ में मारी देछि मते अरेस्ट करंतु सर हाँ मु मारी वो ठीक करछि कि भूल करछि मु जानिनी आपण माने कहतु गरीब हवाटा भूल ना गरीब घरे जन्म नवाटा भूल जदि जदि आपण माने केबे काहाकु भल पाई बाहा होउछथि बाहा हवा पूर्वरु 1000 थर चिंता करंतु तापर निष्पत्ति नियंतु नहले मो भली आपण को घरे भी निया लगी जीव
रघु जीवनर कहानीर अनेक पृष्ठा आपण मानक सामने कौन होइथिले कौन होइथांता से विचार भी आपण माने करि सारिथिले। मु किंतु एतिकी कहबी धैर्यर सहित परिस्थिति को सामना कले हुए तो किसी समस्यार समाधान निश्चय हो जाए। मु आपण मानक सचेतन कर दउची भल पाई बाहा बागरु 1000 थर भाबंतु नहले आपणकर भी सेमिति हेइ पारे। भल भाबरे देखंतु जानंतु ता पर डिसाइड करंतु।